الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، اللہ رب العزت کا جو قدیم ضابطہ ہے ہر زمانے میں ہدایت کے پھیلانے کا اور امت کی تربیت اور اس کی اصلاح کا، اللہ رب العزت نے وہ ضابطہ دعوت کو قرار دیا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا، نبی گئے دعوت گئی دین گیا۔ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے دعوت کو سبب قرار دیا ہے امت میں دین کے باقی رہنے کا۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے۔ اللہ نے فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا دین کس شخص کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ استفہام انکاری ہے جو تاکید کے ساتھ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ سب سے اچھا دین اس شخص کا ہوگا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے گا، سب سے اچھا دین اس شخص کا ہوگا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے گا۔ کیونکہ میرا دوستوں بزرگوں، دعوت اصل میں کسے کہتے ہیں؟ ہر زمانے میں دین کی اشاعت کا اس زمانے کے اعتبار سے مروجہ طریقہ یہ دعوت کہلائے گا، بلکہ ہر زمانے میں، میری بات ذرا غور سے سننا، ہر زمانے میں دین کی اشاعت کا مروجہ طریقہ وہ دعوت نہیں کہلائے گا۔ دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے جذبے اور آپ کے طریقے کے ساتھ دین کو لے کر عالم میں پھرنا، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ جب امت کی صلاحیتیں اور امت کی قربانیاں اس طریقے جوہد سے ہٹ جائیں گی تو پھر وہ ہدایت صحابہ والی، وہ تربیت صحابہ والی اور دین کا عالمی سطح پر قائم ہونا، امت کی بحیثیت امت کے دین زندہ ہونا، یہ امت سے نکل جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، سمجھنا چاہیے کہ دعوت کیا ہے۔ دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے جذبے اور ان کے طریقے کے مطابق اللہ کے دین کو لے کر عالم میں پھرنا، اسے کہتے ہیں دعوت اور عمل جو ان دونوں کو جمع رکھے گا اس کا دین سب سے اچھا ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم دوستہ بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ শুরু থেকে পর্যন্ত
তার নিয়ম এবং ধারা হলো এই যে দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে জিন্দা করেন। দাওয়াতই একমাত্র মেহনত যার দ্বারা দ্বীন জিন্দা হতে পারে। আল্লাহ তাআলা এইভাবেই করে আসতেছেন। এই জন্যই দেখা যায় যে কোন নবী আসছেন, তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন, তো দ্বীন জিন্দা হয়েছে। আর যখন নবী বিদায় হয়ে গেছেন দুনিয়া থেকে, দাওয়াত বন্ধ হয়ে গেছে, তো দ্বীন মিটে গেছে। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া নাওয়ালুহুর নিয়ম এইভাবেই চলে আসতেছে যে দাওয়াতের দ্বারাই দ্বীন দুনিয়াতে জিন্দা হয়, মানুষের জিন্দগিতে দ্বীন আসে। এই জন্যই আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, যে তার চেয়ে কার দ্বীন উত্তম হবে যে দাওয়াত আর আমলকে একত্র করে, দাওয়াতও দেয় আমলও করে, দাওয়াত আর আমলকে একত্রে করে, তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হবে। তো কাজেই দাওয়াত এবং আমল দুটোটাকেই করতে হবে, এবং এই দাওয়াতের দ্বারাই তরবিয়ত হবে, এই দাওয়াতের দ্বারাই দ্বীন মানুষের জিন্দগিতে আসবে। দাওয়াত কাকে বলে? বলে যে প্রচলিত নিয়মে জমানা হিসাবে যে কোনো মেহনতকে দাওয়াত বলে না, দাওয়াত বলে হলো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জজবা এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের জজবা এবং তাদের তরিকা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা এবং সাহাবাদের তরিকায় সারা দুনিয়াতে দ্বীনের জন্য ফেরা, দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য ফেরা, এটারই নাম হলো দাওয়াত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জজবা ছিল, সাহাবাদের যে জজবা ছিল, তারা এই জজবা নিয়ে যেই তরিকায় মেহনত করেছিলেন সারা দুনিয়াতে দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য, বলে যে এরকম ভাবে এই দ্বীনকে নিয়ে, দ্বীনের দাওয়াতকে নিয়ে সারা দুনিয়াতে ফেরা, এটাকেই বলে দাওয়াত। তো কাজেই যখন এইভাবে দাওয়াত জিন্দা হবে এবং তার সঙ্গে আমলও জোড়া হবে, একত্র হবে, তো ওই দাওয়াতের দ্বারা দ্বীন দুনিয়াতে জিন্দা হবে এবং দ্বীন মানুষের জিন্দগিতে আসবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, দাওয়াত এটাকে বুঝতে হবে যে দাওয়াত কাকে বলে। তো এই দাওয়াতের সঙ্গে যখন আমল একত্র হবে, আল্লাহ তাআলা বলেন তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হইতে পারে।